नमस्कार श्रीयुत संदीप साहू मो सहित जोग दौरान ओडिशार जनाशुना सांबादिक एक गुरुत्वपूर्ण खबर आसुची जेतबेले श्रीयुत भिके पांड्यानकर हेलिकॉप्टर खर्चर तदंत कराजिबो बोली विभागीय मंत्री कहउचंती। आमे जानिचु जे इलेक्शन रो अव्यवहित पूर्वरु श्रीयुत पांड्यान किबळी गोटे जिल्लारू आ गोटे जिल्ला को गस्त करुथिले। जेतबेले से सचिव थिले गस्त करुथिले, सचिवरू इस्तफा दवा परे चाकरी इस्तफा दवा परे मध्य से तांकर गस्त जारी रखिथिले। एवं आमे जानिनु जे भारत वर्षर सिविल सर्वेंट मानक पई की प्रकार रो प्रोविजन रहिछि जे 17 जने सचिव एमती फ्रिक्वेंटली हेलिकॉप्टर रे गस्त करि पारिबे कि एतरे लिमिटेशन अछि कि नाही। अनेक गुडी प्रश्न आसुछि। श्रीयुत संदीप साहू ए हेलिकॉप्टर को नै आपनकर मत कोन? निश्चित भाव जड़े हेलिकॉप्टर किए व्यवहार करें तार स्पष्ट सूचना नियम कानून अच्छी जी मु जानी से मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री माने विशेष आवश्यक जो पड़े से हेलिकॉप्टर यात्रा करती। किंतु जड़े सचिव गोटे हेलिकॉप्टर राज्य हेलिकॉप्टर धरिकी राज्य सरकार भड़ारे देइथिबा कोनोसी हेलिकॉप्टर को लेकर सारा राज्य बुलिबे एवं सेतिपई राज्य एक्सचेकर रु खर्च हबो। एटा निश्चित भाव नियम बहिर्भूत काम एवं जेतिकी हेलिकॉप्टर गस्त संदीप साहू सेटा हैला एइथिपई जे से जेहेतु मुख्यमंत्री को का धरिकी बुलुथिले एवं आपनकर मने थिबो जेतबेले प्रथमे से गस्त करिबा आरंभ कले एवं ए विषय रे आलोचना हैला एवं तार प्रतिवाद कले विभिन्न महल रु। तापरे असेंबली रे तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ताकू डिफेंड करिकरी गोटे वक्तव्य देइतिले एवं कहितिले जे ये अभियोग सुनानी रो सबुठु सहज एवं सरल प्रक्रिया एवं कम खर्च रे एवं खूब कम समय भितर लोकंकर अभाव असुविधा अभियोग जहाँ भी रही सेटा सुना जाउची। तेणु करी से जो खर्च हेइची से खर्च एक्चुअली कम हेइची। सेतिकी समय सेतिकी अभियोग सुनिया पई एवं ताकू एड्रेस करिया पई यथेष्ट अधिक खर्च हेइ थांदा। तेणु करी मुख्यमंत्री जेतेबेले अभय सचिवଙ୍କ गस्त को मुख्यमंत्री जस्टिफाई करथिले तत्कालीन मुख्यमंत्री। ठीक कथा। तेणु करी मुख्यमंत्री जेतेबेले निजे ताकू कैडर ऑफिसर मानकर जो नियम रहिछि ताकू केमिति वायोलेट करा जाइथियो बोली आपण भाबुचंती? ताकू वायोलेट करा जाइथिबो माने से विषय रे जो माने प्रश्न उठेबा कथा जो निर्दिष्ट संस्था प्रश्न उठेबा कथा से माने केही प्रश्न उठेई नांती। एइति पई धरंतु फाइनेंस डिपार्टमेंट तांकर कर्तव्य होउची जे राज्य सरकारंकर अर्थ जोटी खर्च होउची से तार हिसाब रखिबा तार ऊपर नियंत्रण रखिबा काम होउची फाइनेंस डिपार्टमेंट रो। किंतु मुख्यमंत्रींकर प्रच्छन्न समर्थन सहित एवं तांकर प्रोत्साहन सहित जेतेबेले जणे सचिव गस्त करूचंती एवं मुख्यमंत्री ताकू पुणी विधानसभा रे निजे डिफेंड करूचंती। स्वाभाविक भाव में अन्य कोनोसी डिपार्टमेंट बा अन्य कोनोसी सचिव बा अन्य कोनोसी मंत्री से बाबद रे आपत्ति उठेई नांती। जोटा से समय आपण जानिछंती जे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री थिला बेले पांड्यान को इशारा रे ही सारा राज्य प्रशासन चालुतला एवं बिजु जनता दल को भी परोक्ष सी ही चलाउथिले। तेणुक प्रतिवाद करने कथा केवल विरोधी दल जहाँ मझे मझे उठाउथिले किंतु प्रशासन तरफ कौन तार जो हिसाब रखा कथा बा ता उपरे आपत्ति उठेबा कथा जोटा ऑफिशियल प्रोसीजर अनुसार सेटा हो नथिला काहेकि ना तांको उपरे मुख्यमंत्री हाथ थिला। ए संपर्क रे आरटीआई रे राइट टू इन्फॉर्मेशन ने अनेक गुडे प्रश्न भी अतीत रे मगा जायछि किंतु कोनोसी स्पष्ट उत्तर आसी नाही। तो संदीप साहू ए संपर्क रे काहे स्पष्ट उत्तर ए पर्यंत नाही। स्पष्ट देखो आरटीआई मु जानी जे आरटीआई एप्लिकेशन जो दिया हितला सेतरे ए डिपार्टमेंट रु से डिपार्टमेंट रु अन्य डिपार्टमेंट एमती से बुली चलला किंतु शेषरे प्रकृति रे केते खर्च हेइतिला तार कोनोसी आधिकारिक फिगर बा संख्या आमे पाइलु नाही। गोटे अनुमानिक किछ लोक कहले जे 50 कोटी टंका खर्च हेइछि बा किछ लोक कहले ताटू यथेष्ट अधिक खर्च हेइछि। सौम्य लिखिथिले 500 कोटी टंका खर्च हेइछि बोली ताकर एडिटोरियल लिखिथिले। तेन करी प्रकृति रे ताकर हेलिकॉप्टर गस्त बाबद को केते खर्च हेइछि कारण से गस्त आरंभ कलेनी 2023 मसिया आरंभ कले से जो सचिव थे से 5T सचिव थे से
ଏବଂ ପ୍ରାୟ 30ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ସିଏ କଭର କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଉଟା ଗାଡିରେ ବି ଯାଇ ହବ ସେଭଳି ଜାଗା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ କେତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ରାଜକୋଷରୁ ତାର ହିସାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କୌଣସି ହିସାବ ଆମେ ପାଇନାହୁଁ। ଏବଂ ସରକାର ନୂଆ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ତଦନ୍ତ ହବ ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ବାବଦକୁ ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସଚିବ ଥିଲେ ତାର ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ବା ଗଣିତ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଇବା ବୋଲି ଆଶା କରିବା। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ଆରଟିଆଇ କୋରି କରାଯାଏ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିପାରେ, କାରଣ ସରକାର ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ଯେହେତୁ ସରକାର ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏବେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ଆରଟିଆଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ପକେଇଲେ ହୁଏତ ତଥ୍ୟ ଆସିପାରେ ଯେ ଏତିକି ହେଇଛି, ବା ସରକାର ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସୋ ମୋଟୋ ତାର ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ହବ ସେଥିରେ କଣ ଫିଗର ବାହାରିଲା, କେତେ ପ୍ରକୃତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେ ବାବଦରେ ସରକାର ଆରଟିଆଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ନ ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଭାୟୋଲେସନ ହେଇଛି ବୋଲି ଖବର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ କାଗଜ ପତ୍ରରୁ ଏକଥା ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଇଭଳି ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତ ଆକ୍ସନ କଣ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଆକ୍ସନ ନେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଏ ଆଉ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଯେ କେବେ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦେବେ ସେଇ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନି। ହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ୱାର ବା ପରସେପସନ ୱାର ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଯୋଉଥିରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲୋକଚକ୍ଷୁରେ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ମାଇଲେଜ ନବା, ସ୍କୋର ସେଟଲ କରିବା, ଏହା ହିଁ ହବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ହୁଏତ ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ମତେ ସେଟା ଲାଗୁନି। ଇଏ ବେସିକାଲି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଭେଳିକି, ଯୋଉଟା କି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଯେ ହଁ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଅପଖର୍ଚ୍ଚ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଚଢି ବୁଲିବା, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ କୌଣସି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନଥିଲା ସେକ୍ରେଟାରିଏଟରେ ବା ସେମାନେ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଗିଦାରୀ ନଥିଲେ, ତ ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି ୟାକୁ ଇତିହାସ କେମିତି ମନେ ରଖିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ଯେ ହେଇଛି, ବିଶେଷ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପାଳିରେ କ୍ଷମତାର ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଅପବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏବଂ ଜଳ ଜଳ ହେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ନିୟମ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ହଉନାହିଁ। ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ କଳର ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉଠିକି ସେ ଗସ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଇଭନ ସେ ଚାକିରିରୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଗସ୍ତକୁ ସଫଳ କରିବା ଦିଗରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ପ୍ରଶାସନ ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଯେମିତି ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାର। ତେଣୁକରି କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ଯେ ହେଇଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରଖିଲା, ଯାହାକି ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗରୁ କେବେ ଏଭଳି ସବୁ ନିୟମ କାନୁନକୁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ଦେଖେଇକିରି ଏଭଳି ବୋଧେ ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ କାମ ବୋଧେ ଆଗରୁ କେବେ ହେଇନଥିଲା, ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ। ଆଉ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟୁଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଘଟୁଥିଲା। ଜଣେ ସଚିବ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଗୌଣ କରି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୌଣ କରି, ବିଧାୟକ ସାଂସଦକୁ ଗୌଣ କରି ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକଚାଟିଆ ଭାବରେ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ନେତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସଚିବଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା। ନେତା ହେଲିକପ୍ଟର ଚଢିବା କଥା, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲିକପ୍ଟର ଚଢି ଗସ୍ତ କରିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ଦୀପ ସାହୁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।